ceci par l'introduction en fait de la Déclaration des droits de l'homme en islam. Ça date de 1990 et ça a été au Caire, il y a 57 pays signataires. Je note que le Liban, il y avait un représentant du Liban, mais ça a été rejeté dans le Parlement libanais, ça n'a pas été adopté, cette déclaration. Je vais lire le premier paragraphe et vous allez vous-même déduire la tendance suprémaciste en fait dans cette forme d'islamisme. Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam, les États membres de l'organisation de la conférence islamique, réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Oumma islamique, dont Dieu a fait la meilleure communauté, qui a légué à l'humanité une civilisation universelle et équilibrée, conciliant la vie ici-bas et l'au-delà, la science et la foi, une communauté dont on attend aujourd'hui qu'elle éclaire la voie de l'humanité, tiraillée entre tant de courants de pensée et d'idéologies antagonistes, et apporte des solutions aux problèmes chroniques de la civilisation matérialiste. C'est quoi la civilisation matérialiste? C'est la civilisation occidentale dont Al-Banna a parlé. Et donc, en fait, les répercussions et les échos de ce qu'a commencé Al-Banna en 26, en fait, ils sont toujours en cours et ils sont toujours perpétués par les islamistes, par les frères musulmans surtout, par le biais de ces déclarations à la noix, à comparer avec la déclaration des droits de l'homme qui est universelle, comme vous l'avez dit, en fait. C'est universel et là, on essaye de promulguer, pas promulguer, on essaye de faire un fonds de commerce à partir des musulmans pour promouvoir une certaine vision, mais très ségrégationniste et très communautaire, en faisant démarquer la communauté musulmane des autres communautés qui vivent partout dans le monde. Maintenant, l'appareil médiatique, et c'est là où j'arrive à AJ+, l'appareil médiatique des frères musulmans, AJ+, en français, et c'est là où vraiment il faut faire la lumière sur la sournoiserie et la duplicité d'AJ+. Pourquoi? Parce que pour moi, très franchement, je pense que c'est un cheval de Troie ici en Europe. C'est-à-dire qu'on choisit toujours, déjà, on peaufine l'image. On choisit toujours des femmes qui sont très belles, libérées, etc., qui ont un discours très trendy, entre guillemets, très jeune, etc. Et c'est ce cheval de Troie qui essaye de vraiment miner les fondements des sociétés. Ils ne vont pas réussir, évidemment, mais d'essayer de miner les fondements de la société occidentale qui sont quand même basés sur la liberté. Et en fait, que fait AJ+? AJ+, ça verse souvent dans la surenchère moralisatrice. L'Occident, c'est mauvais. L'Occident réprime les homosexuels, l'Occident réprime les femmes, l'Occident a colonisé l'Orient, l'Occident nous a brimés, etc., etc. Toujours ce leitmotiv en fait de la victimisation. Et ils veulent se faire plus royalistes que le roi, et ce sont eux les parangons des droits de l'homme, et pas l'Occident, évidemment. Les thèmes fétiches d'AJ+, c'est quoi? Premièrement, faire passer les hommes blancs pour des racistes, pour des obscurantistes, pour des homophobes, pour des machistes, pour des islamophobes, pour les méchants colonisateurs. Et ça se répète souvent dans les petites vidéos de 5 minutes en moyenne d'AJ+. Deuxièmement, ils se veulent les Jeanne d'Arc du progressisme. C'est cet islamisme qui se déguise en progressisme féministe et LGBT. Al Jazeera, c'est-à-dire le Qatar, AJ+, c'est-à-dire que le Qatar sont quand même les premiers à avoir eu le culot de se débarrasser de la nomenclature LGBTQI+, qui quand même c'est ce qui est adopté, pour passer à LGBTQIP2SAA dans tout leur... dans toutes leurs vidéos. D'accord, merci. Dans toutes leurs vidéos, c'est eux toujours les premiers, les pions, les chefs de file du progressisme effréné. Donc, et c'est eux aussi qui ont substitué l'expression droit humain à droit de l'homme. Pourquoi? Parce que droit de l'homme, c'est le machisme, c'est la femme qui est mise au banc, etc., etc. Ce sont eux aussi qui ont pris la défense de Tariq Ramadan. Ce sont eux aussi qui ont pris la défense de Morsi. Toujours, c'était qui? C'était des femmes très belles, avec du rouge à lèvres très rouge, une tenue assez aguichante aussi, qui faisaient la publicité de tout ça. Et donc c'est ça, AJ+. Et
les principaux auditeurs ou téléspectateurs ou etc. d'AG+, c'est qui? C'est au risque d'être un peu impartial là, mais ce sont les gens de gauche en fait. Ce sont les gens qui sont antisémites, ce sont les gens qui sont un petit peu dans un déni du rôle civilisateur de l'Europe. C'est pas un rôle civilisateur qui est supérieur à la civilisation arabe, loin de là, mais ils sont dans l'autoflagellation, dans cette, ils sont dans ça. Et donc l'imposture d'AG+, ça passe souvent par ça. Et c'est comme ça que les frères musulmans, en fait, cherchent à avoir une image progressiste, une image reluisante, une image très moralisatrice. Et c'est comme ça parfois qu'ils essayent à recruter dans l'opinion publique beaucoup de gens. Maintenant, je conclus sur l'exemple du Liban. Parce que c'est mon pays et ça me tient à cœur d'en parler. Pourquoi les frères musulmans au Liban, on n'en a pas? Pourquoi il y a juste un petit parti de frères musulmans au nord du Liban et les adhérents dans ce parti, ça ne dépasse pas la centaine? En fait, l'antidote à toute pensée unique, à toute pensée terroriste aussi, c'est quoi? Pour moi, c'est la diversité. Et pour moi aussi, c'est l'attachement territorial et c'est l'ancrage identitaire. Qu'est-ce qu'il y a au Liban? Le Liban, c'est le seul quand même, c'est un des rares pays au Moyen-Orient où la montagne libanaise était, qui est l'embryon du Grand Liban qui a été déclaré en 1921. C'était quand même un creuset de civilisation. Il y avait les Juifs, il y avait les Chiites, il y avait les Druzes, les Maronites, les Melkites, les Sunnites, etc. Plusieurs civilisations sont passées par là. Et donc le peuple, il est naturellement et historiquement immunisé contre toute forme de dérive. Et à chaque fois, on parle du consensus au Liban. Il y en a qui critiquent ça et qui critiquent le système, par exemple, confessionnel au Liban. Mais sans ce système confessionnel, comment on aurait pu garantir cet équilibre islamo-chrétien, ce 50-50 qui est quand même spécial et original dans ce Moyen-Orient. Et donc, pour combattre l'idéologie des frères musulmans, je reviens peut-être en Égypte, il faut ressusciter l'histoire de l'Égypte, il faut parler vraiment de l'histoire profonde, il faut parler du peuple égyptien, il faut parler d'avant ce dont vous avez parlé, cher Gilbert, en fait, l'attaque du canal de Suez, en fait, cette Égypte dont on ne doit pas calquer le modèle maintenant sur le modèle occidental, parce qu'elle n'a pas besoin de ça. L'Égypte était quand même le pays de la Renaissance arabe, de la Narda, c'était le pays du cinéma, de la liberté d'expression, de tout ça. Il faut l'antidote contre donc les frères musulmans et leur stratégie très pernicieuse partout dans le monde et surtout dans les pays musulmans, c'est un retour aux identités et c'est un retour aux diversités. C'est ça ce qui pourrait contrer leur stratégie. Merci. Bravo. C'est Maya pour cette intervention assez enthousiasmante. Hein, si je veux dire. On a envie que vous parliez encore plus davantage, mais malheureusement on est tenu par des contraintes et des impératifs du temps. Je donne juste au président la parole, et après une question à Michel, et après moi une question que je vais poser au général Filimla. Voilà, donc on va essayer d'être rapide, pour gagner du temps, parce que nous avons أولا بشكر الأستاذة على الفهم العميق الحقيقة اللي قل أن نجده في ندوات كثيرة جدا حضرتها في الوطن العربي في أوروبا. ما لقيتش هذا الفهم العميق جدا للإسلام السياسي وخاصة حركة الإخوان المسلمين. أيضا التناول الذكي جدا لحركة الإخوان المسلمين في أوروبا بالتحديد وكيف يتوغلون في هذا المجتمع. ويمكن أنا أول حاجة عملتها لما جيت عملت كتيب صغير ووزعته على كل الناس حوالين خطورة فكر الإخوان المسلمين على الحضارة الغربية نفسها، وجبنا أدلة من خلال الوقائع بتاعتهم. لكم أن تتخيلوا مثلا على غرار ما كلمت الأستاذة أنه مسؤول المرأة داخل الإخوان المسلمين ظل من عام 1928 حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها أمامكم رجل. ظل عبد الحكيم عبدين حتى عام 1949 لما حصلت الأزمة الكبرى مع حكومة النقراشي باشا، ثم بعد ذلك انطفأ الإخوان حتى السبعينات.
جاء محمود عبد الله الخطيب مسؤولا عن تنظيم المرأة الإخواني حتى وصل إلى سن متأخر، كان عنده 80 سنة وبدأ ما يقدرش يروح البيوت يدي دروس، فعينوا محمود حسين، وظل محمود حسين حتى هذه اللحظة هو المختار أمينا عاما لشؤون المرأة داخل الإخوان المسلمين. كنا نقول لهم لماذا لم تأتوا بامرأة في مكتب الإرشاد، لماذا لم تأتوا بامرأة إذا كنتم تحترمون المرأة؟ أنتم تقولون ذلك عندما يأتي الصحفيين الأوروبيين ويأتي الصحفيين الأمريكان تقول لهم أن المرأة كرمها الإسلام وفعل وفعل وفعل. أنتم تتحدثون عن الإسلام ولكن لا تتحدثون عن الإخوان المسلمين. لماذا لم تكرموا أنتم المرأة وتعطونها منصبا في المكتب السياسي، منصبا في مجلس شورى الجماعة؟ كانوا يقولون للأوروبيين هل تريدون لها أن تعتقل، هل تريدون لها أن تسجن، إن النساء لم يخلقن لذلك. وصلوا إلى السلطة في عام 2012 ووصل رئيس منهم إلى السلطة، وظللنا نكرر السؤال طوال عام كامل، أنتم الآن في قمة السلطة، من سيستطيع اعتقالكم؟ لماذا لا تضعوا المرأة وتعطوها منصبا في مكتب الإرشاد، منصبا في مجلس الشورى؟ وظل حتى قامت ثورة 30 يونيو العظيمة في مصر، ظل الإخوان المسلمون لم يعطوا أبدا المرأة لا منصبا في المكتب السياسي ولا منصبا في مجلس شورى الجماعة. فيما يتعلق بالمرأة، ما تيجي تكلمهم عن حرية الرأي والتعبير تقول له يا أخي الفاضل، حرية الرأي والتعبير جزء منها حرية العقيدة. يا أخي من حقي أبقى مسيحي بكرة، من حقي أبقى يهودي بعد بكرة، من حقي أتدين بالدين. يقول لي لا، هنا نأتي إلى حد الردة. من قال لكم أنه هناك حد الردة؟ هات لي آية في القرآن الكريم بتقول حد الردة، هات لي حديث صحيح مجمع عليه بحد الردة. لا يأتي بذلك ولا بذاك، ويأتي بآراء فقهاء حول حد الردة. إذن كيف يمكن لك أن تؤمن بحقوق الإنسان وجزء منه هو حق التدين، حقي ان انا ابقى ملحد، ابقى مسلم، ابقى مسيحي، ابقى يهودي، ابقى بوذي، ابقى اي حاجه. وبالتالي كانوا دائما، وهذكر لكم واقعه اخيره وهقفل، كانت واقعه فكاهه يعني. كنت صحفي شاب، اعتقد ان انا ما زلت شابا يعني، لكن كنت انا ذاك في ال 35 ال 32 ورحت للمأمون الهضيبي، وكان للتو اختير مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمين. رحت أبارك له ثم قلت له أريد أن نجري حوارا مهما حول منصبك الجديد، وكانوا بيرحبوا بالحوار معايا باعتباري فاهم شوية طبيعتهم يعني. فقلت له يعني أنت الآن مرشد عام الإخوان، مرشح بكرة بعده تبقوا تمسكوا السلطة في مصر، انتوا نواب وبتاع، ما رأيك في الغرب؟ فهتتعاملوا معاه ازاي؟ الغرب وحضارته ونحن والتعاون. فقال لي الاول، قال لي ممكن نقفل التسجيل؟ فقفلت التسجيل. قال لي انت يا ابني انت عايز الحقيقه ولا عايز ابن عمها؟ فقلت له لا الحقيقه يا مولانا، الحقيقه انهم كفروا اولاد كلب. قلت له طب يعني هتقول ده في التسجيل؟ قال لا طبعا في التسجيل هنقول ان هم اخواننا والغرب ده انت عارف يعني ما ينفعش. فهكذا هم دائما وجهين، وجه يقابلونهم به، بيقابلوكم به هنا، يقابلون رئيس مكرون. بالمناسبة لا أذيع سرا إذا قلت أن الذي ضغط على رئيس مكرون حتى يقول هذا الكلام في القاهرة هم الإخوان المسلمين، هم الذين شكلوا لجان من حقوق الإنسان وذهبوا لمقابلته قبل 15 يوما من ذهابه إلى مصر وأجبروه على أنه يقول هذا الكلام. وهم الذين يقابلون الآن الكونغرس الأمريكي، وهم الذين وظفوا مليارات الدولارات الآن في أيدي النائب العام القطري السابق الميري، وهو الآن يجوب أوروبا قطعة في محاولة لشراء البرلمان الأوروبي. شفتوا فوجئ أكتر من كده؟ يختاروا ممثلين الذين سيرشحون أنفسهم للبرلمان الأوروبي، وأكاد أجزم ولا أقول سرا أنهم توصلوا حتى الآن ل 40% من المرشحين مولوا حملاتهم الانتخابية بالكامل. حزب الجمهوريين هنا في فرنسا جابوا له ولد كان بيشتغل في سوريا، خلوه عمل بتاع دي شركة بتاعت كوميونيكيشن، وخلوه عمل تعاقد مع رولان فوكيه
عشان الانتخابات بتاعه البرلمان الاوروبي وانتخابات ما الذي يحدث؟ هم يعتقدون اننا لا نرى شيئا، ولكن دبه النمله التي تحدث في اوروبا بالكامل. الاجهزه الامنيه في الوطن العربي كله والسياسيين في الوطن العربي متابعينها، وحنا نضحك ملء افواهنا من هذه الطريقه الساذجه في التعامل مع الامور. كيف يستقيم ان تدع دويله لا يتعدى عدد سكانها 250 ألف نسمة تتحكم في برلمان الاتحاد الأوروبي بالكامل عن طريق تمويل هذه الانتخابات، ونقف مشدوهين ثم نتحدث عن حقوق الإنسان في مصر وأناس معتقلين أو أناس. المسألة أكبر من ذلك بكثير، ولذلك قلت في بداية حديثي أننا جئنا بجرس إنذار، جئنا نحاول أن نحاور المجتمع الغربي. قلت هذا الكلام في أروقة كثيرة لمسؤولين فرنسيين، وعندما قابلت المستشار المنسق العام للاستخبارات الفرنسية في فطار قبل كده جاء يحضر هذا، فقلت له هذا الكلام من انتحيت به جانبا، وقلت له هذا الكلام، قلت لهم احذروا، هناك من يريد تدمير هذا المجتمع. هم يخططون لكي تتحول فرنسا واوروبا خلال 20 عاما من الان الى خلافة اسلامية. تعتقدون انه جنون ويعتقدونه حقيقة، ويعتقدونه حلما قابل للتنفيذ، وإذا لم ينتبه الغرب سيكون حلما قابلا للتنفيذ خلال 10 سنوات أو 15 عاما من الآن. تعليق أخير بس، أنا مش بنفعل، أنا متحمس، وفرق كبير. ودي برضو إجابة أخرى، نحن العرب متحمسون، نحن عندما نتكلم نعلي صوتنا، ليس هذا صراخا وليس هذا نوع من انواع الانفعال، ولكنه نوع من التحمس والايمان الشديد بما نقول.